जय जगन्नाथ। आज सोशल स्टडी ऊपर पढ़ा। क्वेश्चन आंसर जहाँ सब स्क्रीनशॉट भी करें। 91 चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन करने पूर्व कॉर्नवालिस केउं भू बंदोबस्त परीक्षा करथिले? डी 10 बसिया बंदोबस्त। डी है आंसर। 92 अशोक धर्म कहले कौन बुझाऊला? बी सामाजिक व्यवहार और कार्यकलापर नीति नियमावली। कौन बुझाऊला? बी है आंसर। 93 ओडिशा रे गंग राजत्व समय क्या पात्र सामंत कह जाउथला? बी मंत्री। बी है आंसर। 94 केउं घटना सहित लाल कुर्ता बाहिनी संपर्कित थिले? डी इटालीर एकत्रीकरण आंदोलन। डी है आंसर। मगध विजय पर खारवेल तांका सह कौन आनिथिले? जीन मूर्ति। ए है आंसर। 96 दिल्लीर हजार शीतल राजप्रसाद किए निर्माण करथिले? बी अलाउद्दीन खिलजी। बी है आंसर। 97 कृष्णकाय लोक माने प्रथमे केउंठारे साधारणतंत्र राष्ट्र प्रतिष्ठा करथिले? बी बी होची हाइटी। बी है आंसर। 98 किए क्रमागत भाव 2 वर्ष भारतीय जातीय कांग्रेसर सभापति रूपे निर्वाचित होते? डी सुभाष चंद्र बोस। डी है आंसर। 99 केउंठी एक बौद्ध साहित्य नुहे? डी अगम सिद्धांत। 100 इल्तुतमिश दिल्ली सुल्तानी शासनर प्रकृत प्रतिष्ठाता भाव कहीं विचार करा जाए? ए से दिल्लीर सुल्तान भाव खलीफा स्वीकृति पाई प्रथम शासक थिले? ए है आंसर। 1 दशम शताब्दी 101 दशम शताब्दी रे पुरी ठारे किए जगन्नाथ मंदिर निर्माण करथिले? बी जजाति। बी है आंसर। जजाति। 102 मादला पांजी रे वर्णित विश्वर महांती किए? जड़े विष्णु भक्त। बी है आंसर। 103 वंदे मातरम केउं आंदोलन संग्राम संगीत थिला? स्वदेशी आंदोलन। सी है आंसर। 3 नहीं गले पढ़ाई सुविधा हम। एबे हेलानी 12:30 तथापि मु किसी पढ़ापढ़ी करुँची जहाँकि किसी कष्ट पड़े आम कि पाइबा से
निद आसिले भी माइंड को कंट्रोल करिकी किसी आम पढ़ा, कारण एबे तो समस्ते अधिकांश पार्ट टाइम जॉब करती, मुझे मोर ऑनलाइन काम करुँची, ता सहित पढ़ापढ़ी चल बुझे। समस्ते मिसिक आगू बढ़ा। वीडियो भल लगे लाइक सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करदे। कार किसी क्षति हेनी बर उन्नति ही हम। पढ़ा 104 केउटी यूरोप रे फरासी आधिपत्य विस्तार प्रतिक्रिया उत्पन्न नूतन जातीयतार गुण नथिला। सी आक्रमणशीलता। सी अंश क्या माध्यम 1871 जर्मनी और इटाली रे जातीय एकता आसीथिला। बी युद्ध। बी अंश मानकीकृत परीक्षण केउं लक्षणटी परीक्षण लब्धांक मानकर सुसंगति को सूचित करें। ए विश्वसनीयता। 107 स्थानीकरण मूल्यांकन द्वारा केउंटी निर्धारण कराइए। बी शिक्षार्थी मानकर प्रवेशिका दक्षता। इतिहास शिक्षादान पेशीय कौशलात्मक उद्देश्य सहित केउंटी संपृक्त नुहे। डी ऐतिहासिक चरित्र मानकर जीवनी पाठ करवा। इतिहास शिक्षादान बोध उद्देश्य सहित क्यों प्रक्रियानिष्ठ क्रियापद संपर्कित नुहे। सी संज्ञा लिखा। सी अंश ऐतिहासिक घटनार प्रभाव मान बुझापी क्यों उपकरण अधिक उपयोगी। सी समयरेखा। सी अंश 111 निम्नोक्त क्यों उक्ति ठीक नुहे। सी लोकसभा निर्वाचन में महिला मानक पई स्थान संरक्षण व्यवस्था रही। सी अंश शैवार नागरिकतार प्रथम सोपान केउठी। बी परिवार। बी अंश संविधानर मुखबंधरे भारत को कौन भाव घोषणा कराई। ए सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र। बी अंश ए अंश ए 114 केउं आईन प्रणयन सभार मुख्य तार सदस्य नुहंती। सी राज्यसभा। केउंटी चाप गोष्ठीर कार्य। ए क्षमतासीन दल सह लबी। ए अंश प्रश्नपत्र मानकीकरण केउं सोपानटी सहित प्रश्न विश्लेषण जड़ित। सी जटिलता निर्णय। सी अंश इतिहास शिक्षादान रे कार्यभित्तिक पद्धति अधिक उपयोगी कहीं। बी शिक्षार्थी माने सहपाठी सहित कार्य करने सुजोग पाई। 118 प्रतिकार शिक्षादान द्वारा केउं वर्ग शिक्षार्थी माने सर्वाधिक उपकृत होती। डी शैक्षिक अनग्रसर। डी अंश स्क्रीनशॉट कर दे पारंती पढ़ा को सुविधा हम। नेक्स्ट पढ़ा 119 नंबर। ये पेज को भी स्क्रीनशॉट कर दे पारंती। पढ़ा 119
ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଉତ୍ସଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? ସି. ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି। ସି ହେଲା ଆନ୍ସର। 120 ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବର୍ଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେଉନାହିଁ? ସି. ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ। ସି ହେଲା ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଶିଳାର ସଂଜ୍ଞା ଠିକ୍ ରୂପେ ଦର୍ଶାଉଛି? ଏହା ଖଣିଜର ଏକ ସମାହାର। ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର। 122 କେଉଁ ଦେଶ ସହାୟତାରେ ଅନୁଗୁଳଠାରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି? ଡି. ଫ୍ରାନ୍ସ। ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର। 123 କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ମଧୁମଳାଇ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି? ଡି. ହାତୀ। 24 ନମ୍ବର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଅବିରତ ଭାବରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ? ସି. ପୂରଣୀୟ। କେଉଁ ତାପମଣ୍ଡଳ ଅକ୍ଷାଂଶ ବିସ୍ତାର ସର୍ବାଧିକ? ଏ. ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ। ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭୂମିରୂପଟି ନଦୀର କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ? ବି. ଅନୁବାହ ସମତଳ। ବି ହେଲା ଆନ୍ସର। 27 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟିଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ତାପରେ ବଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ରୂପେ ସଂଯୁକ୍ତ? ସି. ଲାବ୍ରାଡୋର ସ୍ରୋତ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ମହାସାଗର। ସି ହେଲା ଆନ୍ସର। ପୃଥିବୀ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟର ଉତ୍ସ? ଡି. ଭୂକମ୍ପ। ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୂମିରୂପ? ଏ. ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି। ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ମାନଚିତ୍ର ଗ୍ଲୋବଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଡି. ଭୂ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ। ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର। ମାନଚିତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟିଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ବି. ହ୍ରଦ। 133 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଗ୍ରହ ଅଭିରୁଚି ତଥା ମାନସିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିଲେ ତା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଏହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ? ଏ. ଆହ୍ୱାନମୂଳକ। 134 ନମ୍ବର ପୁରୀଠାରେ କୌଣସି ଏକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ସେଠାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୁଆର କେଉଁ ସମୟରେ ସଂଘଟିତ ହେବ? ଏ. ବୌଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିକ। 135 ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ? ଏ. ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଟି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ନୁହେଁ? ଏ. ଯାଜପୁର।
ଓଡ଼ିଶାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାର୍ଷିକ ତାପ ବ୍ୟବଧାନ କମ୍? ଏ ଗୋପାଳପୁର। 138 ନମ୍ବର। ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟିଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଅନାବାଦୀ ଭୂମି। ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର। ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଋତୁକାଳୀନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ? ଆଲପୀୟ। କୃଷ୍ଣା ଗୋଦାବରୀ ଜଳବିବାଦ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁ ରହିଛି? କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ମାନଚିତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁ ସଂକେତ କୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ? ସି ହେଲା ଆନ୍ସର। ରାତିରେ ପଢ଼ା ସମୟରେ ନିଦ ଆସିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ, ସେଥିପାଇଁ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ବାକି ଆଜିଠୁ ଡେଲି କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ନିଜର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଦୁଇଟି ମାନଚିତ୍ରର ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ମାନଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ସି ମାନଚିତ୍ର ଖର ମାନଚିତ୍ର କ ଠାରୁ ବୃହତ୍। 143 ନମ୍ବର। ପର୍ବତ ଓ ମାଳଭୂମି ପରି କୌଣସି ଉଚ୍ଚଭୂମି ରୂପର ତୀଖ ପାର୍ଶ୍ୱଟିର ସମୋଚ୍ଚ ରେଖା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭାବରେ ଟଣା ଯାଇଥାଏ? ଏ ପାଖାପାଖି। ଏ ହେଲା କ'ଣ? ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦାହରଣ? ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଆ, କେରଳ, ଡ୍ୟାସ୍। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 2005 ଅନୁସାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ବିଷୟଟିରେ ନାମକରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଅଛି? ସି ଆନ୍ସର ନଗର ବିଜ୍ଞାନ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଆୟନ ସ୍ତର ରହିଛି? ସି ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର। ସି ହେଲା ଆନ୍ସର। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସିଂହ ଲାଞ୍ଜା ମାଙ୍କଡ଼ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ସାଗର କେଉଁ ମହାସାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ବି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଅଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ ଉପରିଭାଗରେ ଘନତ୍ୱ କେତେ? ବି ହେଲା ଆନ୍ସର 2.75। 150 ନମ୍ବର। କେଉଁ ଭାରତୀୟ ନଦୀ ସମୂହ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି? ସି ସତଲେଜ, ବ୍ୟାସ, ରବି। ସି ହେଲା ଆନ୍ସର। ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ର ପଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଚାଲିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭରାତ୍ରି।